Yun, magbubugtungan. Ito ang si number 2 Hercules na tatawag sa gym. Ayan o. Ito pwedeng ipasok pero bawal iputok. Pwedeng ipasok, bawal iputok. Ano to? Pwedeng ipasok, bawal iputok. Ice candy. Hindi. Ano? Pwedeng ipasok, bawal iputok. Kutsara. Hindi. Pwedeng ipasok, bawal iputok. Medyas. Hindi. Ano? Ay ano? Sirit na. Hindi pa. Walaan mo. Pwede ipasok. Bawal iputok. Bawal iputok. Yun, ano yun? Bala ng bawal iputok. Pwede ipasok, bawal iputok. Ay sirit na. Hindi pa, mamaya na. Mangula ka pa, madami pa yan. Nakakapagod pala yung Oo, dali. Mag-iisip ka talaga dyan. Pwede ipasok, bawal iputok. Ano? Pwede ipasok, bawal iputok. Pagkain. Hindi. Ginagamit to pang araw-araw eh. May clue. Dapat may clue para medyo Pwede to, pwede nga to pang araw-araw, pwede sa umaga, pwede sa gabi, ginagamit to. Pwede ipasok, bawal iputok. Ayan o. Ano? Ginagamit sa pagkain. Hindi. Sabit. Hindi rin. Grip. Hindi. Siret na nga, siret. Sirit Ilaw. Ilaw yun, ilaw ang sagot tama. Paano naging ilaw? Pinapasok mo yun, bawal nang paputokin yun. Yun. Wala akong magawa sa Yan. Yan. Okay na, okay na. Bye-bye. Please subscribe my Mission YouTube. failed. Please subscribe my YouTube channel, Boy Boy Palat. Palat. Yan.